Untuk saat, sorry, untuk di Indonesia, kita pertama kali itu untuk data center untuk pemain cloud, Alibaba Cloud mendirikan tahun 2018. Selanjutnya kita bangun lagi data center di 2019 karena adanya kebutuhan yang sangat besar di Indonesia terkait bisnis, terutama untuk di digitalisasi, dan kita menambah untuk membuat data center kita. Saat ini di Indonesia kita sudah punya tiga di tahun 2021 terakhir kemarin, dan itu diresmikan oleh Menteri Kominfo, dan kita juga punya yang namanya Scrubbing Center di tahun yang sama di 2021. Jadi total sebenarnya kita punya empat. Scrubbing Center ini sebenarnya adalah untuk eh, apa ya? Kalau bahasa umumnya mungkin kayak dicuci ya. Sebelum data itu masuk ke data center, kita screening dulu di sini semuanya. Setelah dia benar-benar aman, baru kita pindahkan ke data center kita. Jadi mengamankan kita punya data center dan ataupun aplikasi ataupun data dari customer yang ada di Alibaba Cloud. Dan untuk data center kita itu sudah terdiri dari tiga zone. Ada zone A, zone B, dan zone C. Dan ini sudah memenuhi standarisasi dari global cloud provider itu dengan jarak kurang lebih sekitar 30 kilo dari zone A, zone B, dan zone C. Dan tentunya kita dengan tiga data center ini di Indonesia sudah interconnected dengan high bandwidth, over fully, dan lower latency. Back, sorry. Sebentar, ini ketutupan di layar saya. Bentar ya, Mbak, Mas. Oke, di sini over fully redundant. Terus juga kita sudah memiliki low latency networking sama encrypted trafficnya itu sendiri. Kalau menurut data dari survei secara global, menurut Gartner, saat ini untuk Alibaba Cloud, kita termasuk pemain besar cloud provider di Indonesia, termasuk di perhitungan di global marketnya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa menebak lah ya siapa aja pemain cloud provider di Indonesia itu sendiri dan secara global. Oke, untuk nextnya, nah ini kalau untuk global leader in cloud technology, kita memang tidak nomor satu semuanya, tapi untuk di kuadran tertentu kita udah masuk ke dalam leader ya Mas dan Mbak. Nah di sini kita sudah masuk dalam kuadran leaders untuk Alibaba Cloud dengan vendor-vendor yang lain, pemain cloud juga ada di sini. Tapi tentunya dengan progres dan perkembangan setiap tahunnya kita selalu mengembangkan secara teknologi yang ada di Alibaba Cloud. Secara umum memang tidak nomor satu semua ya untuk Alibaba Cloud ya, tapi untuk secara compute kita nomor satu, untuk storage kita nomor satu, untuk networking kita juga di posisi nomor satu. Jadi kalau secara overall untuk dari semua services yang ada di Alibaba Cloud, ya kurang lebih sekitar kita nomor tiga lah. Nomor satu, nomor dua mungkin teman-teman bisa lihat lah ya. Mungkin dari inisial dari vendor sorry, AM ini udah kelihatan lah siapa namanya. Tapi kita nggak mau nyebut merek karena apa ya compliance ya. Jadi mungkin teman-teman bisa meraba lah siapa kira-kira ada di situ. Nah, untuk slide selanjutnya, nah untuk dengan Dataskominfo saat ini kita sudah bekerja sama untuk memberikan eh, apa ya edukasi dan memberikan training dan juga sertifikasi buat rekan-rekan yang ingin tahu terkait dengan teknologi yang ada di Alibaba Cloud. Dan setiap saat pun kita memberikan sertifikasi jika memang contoh dengan university ataupun dengan community yang pengen belajar terkait cloud, kita selalu memberikan sertifikasi jika memang si mahasiswa ataupun si community tadi bisa melalui proses training dan melalui proses exam yang ada di Alibaba Cloud. Kita menggandeng community juga di sini yang memang bergerak untuk digitalisasi dan mereka pengen tahu dengan manfaat cloud plus minusnya di cloud itu seperti apa. Kita juga menggandeng mereka selalu. Dan tentunya melalui community inilah semakin memperlebar ya dan semakin memperkuat program ataupun knowledge orang ya terkait dengan Alibaba Cloud yang ada di Indonesia saat ini. Tentunya juga kita memberikan fungsi ataupun memberikan services ke teman-teman yang ikut belajar dengan Labex yang ada di kita di Alibaba Cloud. Labex ini laboratorium online kita, jadi
teman-teman pun yang hadir malam ini tentunya akan mendapatkan akses ini untuk bisa melihat dan mencoba gimana sih cloud itu di Ali seperti apa sih. Nanti kita dalam trainingnya pasti akan diberikan kesempatan untuk di Labx-nya Alibaba Cloud. Yang tadi disampaikan di awal, kita juga bekerja sama dengan university. Kita menggandeng university untuk teman-teman yang masih berkuliah di tahun ketiga keempat, tentunya harapan setelah mereka lulus kuliah ada ijazah pendamping ataupun sertifikasi pendamping terutama di cloud. Saat ini ada beberapa university yang bisa kami tampilkan dan sisanya masih ada dalam tahap proses kerjasama dan proses untuk proses ini ya sertifikasi buat dosen-dosen karena sebelum kampus tersebut bisa melakukan program pembelajaran terhadap Ali Cloud, dosen yang harus disertifikasi dahulu dengan minimal sampai dengan ACP atau profesional. Nah, ini dengan Kominfo kita juga seperti yang teman-teman program saat ini dapatkan ya inilah program Digital Talent Scholarship yang kita berikan secara free. Alibaba Cloud sangat concern sekali buat literasi ya, literasi terhadap program cloud tentunya karena kita melihat kondisi saat ini sudah sangat berhubungan dengan dunia yang terkoneksi dan dunia yang terfasilitasi dengan digital. Jadi kami ingin dari Alibaba Cloud juga semua orang bisa memahami. Kalau ditanyain gimana Pak kalau misalkan sudah dapat sertifikasi dari Ali terus saya kerja di cloud yang lain, ya tidak apa-apa, boleh saja. Karena basically sebenarnya untuk di pemain cloud itu semuanya hampir sama sebenarnya. Cuman pembedaan ada di nama dan yang sangat mendasar itu adalah pembedaan di pricing. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Kita juga yang kami tahu ya dari perjalanan kami biasanya pada nanya sih udah sertifikasi belum? Pasti mereka nanya udah sertifikasi apa saja. Biasanya mereka lebih 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 aware terhadap program sertifikasi dari Ali Cloud. Jadi ya kalaupun memang teman-teman punya ya kesempatan bisa join di cloud yang lain ya untuk mempelajari dan mendapatkan sertifikasinya pasti akan lebih 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 paham lah ya, lebih mudah buat teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikasi di cloud provider yang lain. Nah, maaf. Nah, ini menurut survei dari LinkedIn sampai dengan tahun 2022 kemarin yang memang sangat high demand di pasaran untuk job yang dicari itu yang pertama artificial intelligence specialist, yang kedua DevOps engineer, terus ketiga customer success specialist, yang keempat data scientist, yang kelima ada JavaScript developer, yang keenam ada back-end developer. Jadi dari 10 inilah yang banyak muncul dalam apa ya searching ataupun posting untuk di dunia cloud dan digital inilah yang banyak muncul. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang berkecimpung di cloud ataupun yang bekerja di teknologi, terutama di digitalisasi ya pastinya dengan mengikuti program sertifikasi ini ya sangat membantu buat teman-teman bisa expand. Ataupun misalkan, oh saya mau coba peruntungan lain, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi menanti pekerjaan dengan ditambahnya sertifikasi dari program ACA-nya Alibaba Cloud, ya ini sangat membantu sekali buat teman-teman. Karena ya untuk data engineer, untuk cloud engineer juga, ya ini sangat-sangat dicari ya di pasaran. Jadi eh, bersyukur ya teman-teman bisa ikut join di sini, sudah apa ya, bisa melewati dari ribuan aplikan yang ikut. Karena setahu saya kemarin pas ngobrol dengan Detes Kominfo itu ada sekitar 1.500-an yang apply dalam program ini. Jadi ya saya sih mengucapkan selamat dan jangan sampai disia-siakan untuk program yang diikuti sekarang. Nah, ini untuk kita bisa mengupskill skill kita di dalam ini ya cloud expected cloud usage-nya. Jadi di sini ditampilkan lebih dari 66% companies itu meng-hire staff pas di during pandemi kemarin ya karena memang mereka harus paham terkait digitalisasi terutama di cloud. Jadi kalau saya mengalami itu sangat ya pada saat kemarin di pandemi ya semua orang melalui online, melalui aplikasi kita meeting lewat Zoom,
kita mau order sesuatu lewat aplikasi, tinggal terima di rumah, dan impact-nya sampai sekarang pun terasa. Jadi ini tidak terputus hanya pandemi saja, tapi sekarang orang pun ya walaupun eh, sekarang meeting udah offline sudah banyak, tapi tetap kalau memang ternyata tidak bisa terhindarkan secara waktu, akhirnya online yang bermain di sini. Dan teman-teman juga merasakan bahwa untuk aplikasi digital sekarang bertambah terus. Jadi sangat dibutuhkan talent-talent yang memang memahami, talent-talent yang eh, cukup melek terhadap teknologi dan tahu how to dan apa running the program in on the cloud ya. Jadi ya fungsi dari cloud banyak sekali selain untuk running program lebih baik dan tentunya dari efisiensi budget pada saat pelaksanaan menjalankan suatu bisnis di cloud itu akan sangat terasa perbedaannya dengan adanya penggunaan di on premise atau di local server. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman. Untuk yang big data, oh, sebentar. Teman-teman bisa nanti untuk akses ya. Di sini sudah kita tampilkan, nanti boleh di screenshot aja atau di foto untuk link untuk melihat apa aja sih yang nanti akan didapatkan dari silabus yang ada di sini. Di sini ada stage sampai dengan stage 4. Untuk overview course-nya nanti di tanggal 20 dan tanggal 21 jam 7 ini ada virtual class dan hands-on labs on the class. Jadi ini boleh di-capture ya teman-teman ya. Jadi nanti ini adalah jadwal teman-teman untuk mengikuti kelas. Semua dimulai di jam 7, ada 4 kelas di awal di bulan September tanggal 20 dan tanggal 21. Selanjutnya di tanggal 27 dan tanggal 28 September. Untuk sesi 3 itu di Oktober tanggal 4 dan tanggal 5. Untuk di sesi keempat itu tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, jadi teman-teman tolong dimasukkan ke dalam agenda ataupun masukkan dalam reminder kalender teman-teman untuk bisa sebagai pengingat biar teman-teman nggak lupa ya. Jadi untuk melihat ini, mungkin tadi teman-teman sudah ada yang mengakses ini ya, tentunya ya, dan sudah bisa melihat di sini ada stage 1, selanjutnya juga ada stage sebentar ya teman-teman ya, ada stage 2, stage 3 dan stage 4. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat dengan mengakses di https dot slash double slash dot edu dot alibabacloud.com slash learningpad slash digital dash talent dash 2003 dash big data. Jadi ini nanti tolong dicatat, nanti teman-teman bisa lihat apa saja yang akan didapatkan selama mengikuti training di kelas online-nya nanti. Jadi kita tetap akan mulai jam 7. Nanti di kelas tersebut pastinya akan ditemani kami dari Indonesia, ada Mas Bayu, ada saya tentunya nanti untuk nemenin di kelas sampai dengan end of class. Biasanya pengalaman kami mulai jam 7 sampai dengan sekitar jam 9 itu sudah selesai. Jadi harapannya teman-teman bisa menyediakan waktu, jangan sampai miss. Karena sayang begitu teman-teman nggak ngikut satu kelas, akan banyak yang ketinggalan. Karena tujuan akhirnya kan nanti akan ada sertifikasi. Jadi kami berharap jangan sampai kehilangan, Mas. Dan setahu saya juga biasanya di-record ya, nanti akan di-share juga. Tapi paling tidak kalau memang kelasnya bisa diikuti bersama, akan lebih apa ya, lebih memorable ya, lebih ingat lagi. Nah, ini adalah Learn, Experiment, and Accelerate. Jadi kompetensi konsultansi dan learning solution. Yang pertama kita memberikan online learning. Lebih dari 300 plus e-courses, ada 11 learning path, ada 8 certification exam preparation, seperti nanti di belakang ada stage untuk yang sertifikasi ya, akan kita tunjukkan. Dan yang selanjutnya ada online labs, yang LabX tadi yang kita berikan ke teman-teman, dan classroom training yang nanti akan didapatkan di sesi yang tadi disampaikan ada 4 sesi tadi, dan yang terakhir itu ada certification. Jadi kompetensi assessment ada 7 roles, ada 16 ACA, ACP, ACE, terus ada 6 specialty dan online proctor. Jadi teman-teman pastinya juga akan diharapkan belajar mandiri untuk mempersiapkan diri sebelum masuk dalam exam yang akan dijalankan oleh teman-teman bersama dengan DTS Kominfo. Nah, ini contoh dari sertifikasi
online kita, dan ini sertifikat ini berlaku kurang lebih sekitar 2 tahun dan akan di renewal tentunya dengan mengikuti examnya lagi. Nah, ini yang tadi disampaikan teman-teman, Alibaba Cloud Certification. Kita ada stage untuk di paling awal ada associate, ada profesional sama expert. Kalau teman-teman yang memang bekerja ataupun teman-teman yang beraktivitas di eh, dunia digital ataupun aplikasi yang menggunakan cloud, diharapkan sih nggak hanya di associate saja, tapi juga bisa masuk sampai dengan ke profesional. Nah, saat ini buat teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan SEA untuk yang di cloud computing, tapi saat ini kan kita sudah masuk ke dalam kelas big data, gitu. Jadi karena di SEA sendiri terdiri dari beberapa stage. Ada cloud security, ada system operator, ada developer, ada big data, ada cloud native sampai dengan database. Dan selanjutnya sampai dengan ke atas yang paling tinggi untuk di expert. Ya kalau teman-teman mungkin punya tujuan akhir misalkan, oh saya mau jadi ini Pak, mau coba jadi pengajar atau jadi trainer untuk di cloud, bisa nggak? Bisa. Biasanya untuk yang teman-teman udah nyampe dengan level di expert, biasanya untuk di cloud provider tersebut dan biasanya dari DTS ataupun dari kampus yang membutuhkan trainer, biasanya kita coba ikut sertakan teman-teman di situ. Jadi tidak tidak hanya terbatas sebagai trainer di apa ya di kerjasama dengan DTS saja, tapi bisa juga ke tempat lain selama misalkan contohnya kampus tersebut kerjasama dengan Alibaba Cloud dan mungkin mau coba ikut sharing juga di sana ya kenapa kenapa nggak, tentunya bisa karena udah sejalan dengan cloud sertifikasi dan kerjasama dengan alinya sendiri. Nah, ini feature courses dari harusnya ini untuk university ya, cuman harusnya saya skip aja. Cuman di sini memang menjelaskan database fundamental untuk ACA database certification dan sekarang kita masuk ke big data basics dan ACA big data certification. Nah, jadi eh, ini sebagai apa ya, boleh dibilang sih testimoni lah karena ini yang sudah bisa kita publish untuk dari Garuda. Oh, mereka bertestimoni bahwa dengan menggunakan Alibaba Cloud, mereka waktu itu dengan pindah dari, saya nggak boleh nyebut nama ya, cloud yang lain gitu, dengan jangka waktu sekitar 2 minggu mereka migrasi ke Alibaba Cloud dan tentunya secara cost jauh sangat efisiensi dan bisa memberikan service yang sama dengan harga yang cukup kompetitif dan quick respon dari tim Alibaba dan partner untuk memberikan service ke pelayanan yang ada di sorry di Garuda itu sendiri. Ini testimoni dari salah satu mahasiswa yang ikut di program di Kominfo tahun 2021. Ya, dia menyampaikan bahwa memang sangat ini ya merasakan sekali manfaat mengikuti program talent Kominfo ini. Dia merasa pede untuk bisa mengikuti yang ada di tempat pekerjaan dia dan melalui sertifikasi ini juga dia ya merasa bahwa sangat pas sekali dan berguna gitu loh, terpakai tidak hanya sertifikasi-sertifikasi biasa, jadi inline dengan kebutuhan perusahaan tempat dia bekerja itu. Kebetulan dari UI ya, dia mahasiswanya. Nah, ini teman-teman yang sudah join TikTok, terima kasih. Buat yang belum, ini boleh di screenshot untuk nanti mendownload aplikasi TikToknya bisa melalui scan QR code yang ada di sini. Dan setelah menginstall, nanti tinggal di-scan aja untuk aplikasi masuk ke dalam grupnya ya, maaf. Masuk ke dalam grupnya, bisa di-scan QR code di sini dan akan langsung masuk ke dalam TikTok grup kita. Di situ akan ada update, di situ akan ada informasi-informasi terkait silabusnya kah atau mungkin record dari Zoom kita malam ini. Jadi teman-teman bisa untuk review, rewatch lagi ya, ditonton ulang jadi untuk mengingatkan, untuk membuat teman-teman juga bisa lebih pede lagi pada saat mengerjakan exam karena kami sendiri di Alibaba Cloud sangat berharap teman-teman yang sudah ikut terdaftar di sini ya semuanya lulus dengan baik dan semua mendapatkan pride-nya dan bisa menunjukkan kemampuan yang lebih di tempat teman-teman berkarya gitu. Ini kami sangat berharap teman-teman juga bisa mengikuti sosial media dari Alibaba Cloud untuk mendapatkan update ada event apa nih. Biasanya Alibaba Cloud kalau memang ada summit, ada program seminar, ada program eh, apa ya,
biasanya event-event global kita, kalau memang itu dilakukan di Indonesia, kita akan posting, teman-teman bisa hadir. Tinggal register dan bisa masuk ke dalam venue tempat kita melakukan event global kita. Dan yang terakhir, thank you. Ya, semoga ini bisa dapat menjadi ilmu yang baik, dapat menjadi pencerahan, dapat membuka wawasan kita semua, dan bisa memberikan efek yang lebih berguna lagi ya buat sekitar kita. Jadi itu saja teman-teman pembukaan dari Alibaba Cloud yang diwakili dari Indonesia. Ya semoga kelas yang akan dibuka, kelas yang akan berjalan dapat berjalan dengan baik. Kalau memang ada satu hal yang mungkin kurang dipahami, teman-teman bisa langsung bisa memberikan informasi ataupun bertanya di dalam grup DingTalk kita tadi. Gitu. Karena tadi saya lihat di DingTalk sudah ada sekitar 100 lebih yang bisa join. Ya mudah-mudahan eh, lancar-lancar semua ya, gitu ya, sampai dengan hari H. Oke, ada yang mau bertanya? Mas Firman, Mas Agus, Mbak Zeti, Saya tanya, Mas Viola ya, Mas Abib. Silakan Mas. untuk kedepannya eh, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk sesi pertemuannya? Oh, oke. Eh, untuk pertemuan, nanti dimulai jam 7 malam itu, trainer kita itu dari luar, Mas. Tapi mostly dalam setiap kali pertemuan itu, nanti dari Alibaba Cloud Indonesia akan mendampingi. Ada saya, ada Mas Bayu, ada Mbak Gedis biasanya. Nanti kami akan rolling. Siapa yang bisa menemani. Jadi nanti kayak dibilang ada translator lah ya. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman cukup memahami karena bahasa yang digunakan pun sebenarnya masih bahasa Inggris yang umum ya, bukan bukan bahasa Inggris yang di kelasnya kelas sastra ataupun kelas bahasa Inggris yang sangat serius ya. Jadi intinya sih lebih ke delivery ya, pengalaman saya sih ya selama mengikuti yang batch kemarin ya cukup dipahami ya. Cuman memang setiap foreigner ini kan memang ada logat masing-masing ya Mas. Ada yang foreigner kita ini ada yang dari Pakistan, ada yang dari India. Nah nanti ya mungkin agak kalau dari India Pakistan mungkin agak geleng-geleng kepala lah gitu ya. Paham lah ya. Ya, Gitu. oke, Jadi oke. tetap kita akan menemani kok. Jangan khawatir teman-teman. Kita nggak akan lepas begitu aja. Oke, silakan Mbak Mas Aldi. Ini di Iya, screen saya ada oh, Mas Aldi, Mas Weli, Mas boleh Kenny. boleh nanya Pak? Iya, Halo Pak. monggo Mas Aldi. Oke. Ini untuk yang kan saya belum pernah ikut untuk sertifikasi yang basic ya, langsung big data gitu Pak ya, untuk sertifikasinya. Nah ini apakah saya langsung ke associate big datanya atau yang basicnya dulu gitu Pak? Cloud Computing. Ya, Ya, betul. Mas, thank you. Jadi untuk sekarang ini memang kelasnya yang dibuka adalah kelas Big Data. Ya, saya pikir sih, maaf, Mas Aldi tadi ya. Ya, Mas ya Aldi Pak. backgroundnya apa, Mas? Oh, saya backgroundnya developer. IT Oke. developer. Ya, saya pikir sih nggak begitu mengkhawatirkan ya, karena secara basic pun sebenarnya Mas Aldi sudah ya, udah punya basic lah. Jadi intinya sih sebenarnya ya kelas ini bisa diikuti kok. Kan nanti Oke. juga akan ada silabusnya, terus ada pendampingnya, terus ada Ya, trainernya nanti. Ya Mas bisa tanya karena sepengalaman waktu kemarin di kelas cloud computing juga sebenarnya teman-teman tuh udah banyak memahami sebenarnya. Cuman karena nih cloudnya di cloud Ali ya mungkin ya ada beberapa hal yang berbeda dengan pemain cloud yang lain ya. Jadi ya nggak perlu khawatir sih Mas. Sebenarnya ini kalau Aceh itu kan masih basic semua Mas sebenarnya. ya, Kecuali Mas Aldi udah masuk ke dari Aca dulu, dari Aca dulu atau kayak di yang provider lain kan harus dari associate dulu tuh yang iya cloud. iya eh, ya Oh gini ini Mas, bentar. kelompok bisa ya? Saya share screen dulu ya yang tadi ya. Ini Mas. Udah thank you aja nih. Maaf maaf sebentar ya. Oh ya, tadi ada yang nanya TikToknya ya. Kayaknya belum masuk nih TikTok kita di sini. Sebentar. Mungkin Mas Bayu ada ini nggak akun TikTok nggak kita ya? Gingtok Mas ada. Um, Bayu. well, excuse me. I just Yes. understood that part. So I for Mhm. for the Ding Talk part, we can just forget about the QR code.
in this Excel in this file actually, because that was the previous one. So everyone, please okay. just go over to please just check the email you have received from ComInfo, and there should be the link to join that DingTalk group. So for the QR code in this file, you can just forget about that, honestly. Yeah, and honestly, we also have just invited our trainer to join us, and because he has to go like quite soon. So if you don't mind, but Erwin, and could we just Yeah. have the academy Cool. people to talk a little bit like now, if you don't mind. Oh, okay. Please. Yeah, thank you so much. And thank you so much for just introducing so much about Alibaba Cloud Academy. And you basically just taken over, you have taken over sort of like the introduction from Clarence. So yeah, everyone. And now we actually probably can just invite Clarence as the leader of Alibaba Cloud Academy to just say a few, welcoming words to greet everyone, and then we can just move over to our trainer, who would just be with us for the rest of like around 2 months, actually. Yeah. So yeah, Clarence, if you're ready, please go ahead. Okay. Can you hear? Yeah, we can hear. Okay, thank you, Binyu, for hosting this onboard meeting. And good evening, everyone. My name is Karen. I'm responsible for Alibaba Cloud Global Training Operation. I'm very grateful to be here. Okay, welcome you on this DTS onboard session batch 2. First of all, I would like to express my sincere appreciation to ComInfo for this wonderful collaboration with Alibaba Cloud and help us through all challenge and making this program successfully. I'm hoping our collaboration will continuously progressive and become more positive impact to Indonesian community. To all the participants, thank you for paying great effort on investing your time and be part of this program. We hope that by participating this learning journey, you will not only get certificate, but also your skill up. Okay. And to all parties involved in this program, okay, thank you very much. And I wish all of you best of luck for taking this training. And thank you very much again. Yeah, thank you so much. Everyone, and now we can just see our trainer. Yuefeng, if you're ready, please just show your face and say hello to everyone. Hi, thank you, Binyu. Hello, everyone. Can you hear me? Yep, we can hear. Yeah, this is Yuefeng from Alibaba Cloud. So I'm a trainer and solution architect. So talk a little bit about me. I've been working for 7 years for Capgemini, working on data warehousing and ETL projects. And then 5 years as a SAP Enterprise Performance Management expert. And then 2 years for Tableau software as solution architect and trainer. Tableau is a data visualization solution. And then I joined Alibaba Cloud for now 5 years as solution architect and also trainer. So hope to discuss with you about big data. Thank you very much. Okay, thank you so much. Thank you so much, Yuefeng. And so everyone, so this would be the guy, and here me, and also Pak Bayu, and would be accompanying you for like 8 more training sessions for at least 1.5 months. And afterwards, if you would just make yourself like qualified for ACP part, and we would just see each other a lot longer. So alrighty. Oh, somehow I just, okay. Alrighty. So I believe that would be my part. So I saw a lot of you have been asking about, and so sorry, I have to just switch back to English. And so I saw there are a lot of questions about the membership, about the DingTalk group, all that. So I'm here the one to answer all those questions. So I believe you might have received a link. Hold on 1 second. Let me just share with you like really quick in case you don't have it. So
All right. So actually, here is the one. Okay. So some of you have got it. Okay. So this is actually the link you really want to bookmark. So please save this link really carefully and don't really lose it like somewhere. Because you will need to learn all those courses and join all the live sessions in this learning path. So now please just let me share my screen and show you how everything works. But before that, I will just have to mute everyone. So if you have any questions, please just type in the chat box or after I finished my sharing and you can just ask out loud, okay? Okay, excuse me, 1 second. My PC is it's being a little bit funny. All right, so, okay, if you can see my screen, please let me know. Is everyone seeing my screen yet? Okay, wonderful, wonderful. I see you're seeing, yes, great, great. Thank you so much. Okay, so please just bookmark this one, just like what I'm doing right now. This is like really important and don't really lose it. So here is actually the schedule for our training sessions, starting actually from next week. But before next week, before September 20th, it would be the best if you could just go through all these recorded videos so that you can just prepare yourself for this course. Otherwise, you may not really be able to understand everything our trainer would be explaining. So please, for all these videos, I don't really think it would take up like the entire week for you to go through all of that. So, so like in every single day, probably you can just go through like 2. And by the beginning of the first session on September 20th, you would be able to just finish watching all this week, all these videos. And for the training, if you have registered through for this onboarding meeting, you actually have registered for the rest of these training sessions. So you do not really have to register for every single time. So please, except for this learning path, landing page link, you would also need to save the Zoom link that you have received in your email automatically after you finish the registration here. So yeah, just save that and you can just join the training session every time without filling up the registration form again. Okay, I hope that is clear. And we actually have 4 sessions, which would take at least 4 weeks to finish. And afterwards, we would be having our exam, our ACA Big Data Certification exam. And this one would still be open, be free for everyone. But you would need to make to pass it so that you could be qualified for ACP, like here we have said. And if you just keep scrolling down, you would see what would be the requirement to be qualified for the free ACP Big Data Training and Certification exam. So here are 4. The first one is pretest. And then you would need to finish watching at least 60% of all the course materials in the learning path. And then we have some self-test quizzes in the learning path above. So please just pass all of that.
And you actually would be able to just take the quizzes like for multiple times, but please make sure you would just pass all of them eventually, because this is one of the requirements for to get the free stuff again. And then pass the ACA Big Data exam, because for ACP, that would be a lot harder. So if you wouldn't really be able to pass ACA, to be very honest, for ACP, that would be like super hard. So yeah, so everyone, please just focus on the learning path like now, and be really careful with all these requirements. And when you join our training sessions, please just listen very carefully to our trainers and just understand as much as you can to make sure you can pass this ACA Big Data exam, which is actually hard. So please learn hard and pass this exam easily. Also, for the quizzes, well, except for being a requirement, it's also sort of like guarantee for you to pass the ACA Big Data exam, because we actually have, for example, we have like Pi API. So after you learn this session, there would be a test for it. So you would know if you really understand what Pi is and how does it work, all that, eventually. And this would be a really important part of ACA Big Data exam, okay? So please make sure you would pass all these quizzes. This would be sort of like the first step to guarantee you would pass ACA Big Data exam, okay? And so this is the first part I would need to explain. And let me check really quickly if here is any questions. All right, still all the questions are pretty much, here is one. All right, so here is what you can do actually. So I saw some people are asking about like ACA Big Data exam. So if you just, oops, excuse me, I somehow just accidentally logged out. Let me just log back in like really quick. Oops, excuse me, I'm being too excited to see you all. There. All right, so if you just click, one sec. Okay, so if you just click here, you would get to the ACA Big Data webpage. And for like how long the exam would be, how many questions are there, and what would be the passing score. You would see all this on this webpage, and you could also see the exam outlines if you just click on it, and here would be the syllabus, and you can just go through it and see what would be covering in the ACA exam, and what would be the portion of excuse me, the proportion of each part in ACA. And except for that, we also have some simple questions. So here can be part of your practice, part of your test to check if you're ready. So so here is, let me see if there are any other questions. If not, I would just get to my second part. Okay, most of your questions are actually in Bahasa. So I will actually just go directly to my second part. So the second part would be the membership. I know some of you haven't really received the membership email yet. Yes, we did, honestly, had some technical issues that we couldn't really just send out all the emails to every single one of you. But most of you should have received it
If you don't really see it in your inbox, please check your spam and your promotion, because sometimes our system emails would just end up over there. So please check your spam and your promotion to see if you have it like over there. And it should have been sent this afternoon. So it's not like a couple days before. So just to check all the emails you have received this afternoon. Okay. And for the rest of you who haven't really received the email yet, we would be sending out all the rest tomorrow morning. So until tomorrow noon, like 1 p.m. something, or ideally by the end of tomorrow. And please check again. Check your inbox, your spam, and also your promotion to make sure you have received that. So after you receive that, what do? So you can just go directly to My Learning and My Membership. Just click it like right there. And just the license code redemption. And just copy your membership code and paste it here. Click redeem. And that should just be it. So it's like really simple because I have got like multiple, so I'm not gonna just redeem it again as a demo. So yeah, it's like really simple. I hope nobody would have any like issues in this part. And after you have it, here would be the second step, which you can do. You would need to, hold on 1 second. Let me get back here. Yeah. So just click ACA Big Data Exam Preparation Course, click it. And because I have reclaimed this course before, so I do not really have the button here. But if you have not yet redeemed it before, you need to, you will see claim for free, parentheses, membership. Just click on that. So, and just click claim, and you should be having this course. And it would be the same thing for the big data analysis specialty. So, oh my goodness, I haven't redeemed this one yet. Okay, so everyone, so here is what you do. So just click learn for free membership, click confirm, and confirm again. There you go. You can just watch all these videos for free, but I would suggest you to go through this learning path because we have organized this in a certain order so that you can just understand everything a lot better. So after you just redeemed these 2 courses, please come back to this learning path webpage. And just go through all the courses, all the videos, as I mentioned, and just finish all the self-tests. And that should be just pretty much everything. In this second part, let me check if there are any questions. Okay, I believe I should have cleared many of the questions you have asked here. Like you haven't received it yet, what you can do, and when you're gonna receive it, and let me see. Oh, about the Dean Talk, it would be the best if you could just ask ComInfo, because ComInfo is actually the owner of this Dean Talk group. So I believe there would be some operations they need to do in the system. So, well, on my side, it's like really limited actions I can do, to be very honest.
Okay. Oh, this is a sort of like good question. So what you can do if until the end of tomorrow you still don't have it? So okay, let me share. Hold on one second. I have our team email address to share with you. Hold on one second. Oh. Okay. Oh, great, great. Just found it. Okay, thank you so much. So this is the email address. You can just send an email to. If you still don't have it by the end of tomorrow, okay? So please check by the end of tomorrow and make sure if you don't have it, just send an email over there, and my colleague would just take care of that. Okay. Let me see if there are anything else. Oh, someone is actually asking if I can just repeat the steps. This playback, the playback of this, oops. Okay. If the playback would be uploaded to the Learning Path web page as well, so you can still just watch it like over there. But it's like super duper simple. Just redeem your membership in My Membership at right upper corner. Oh, excuse me. I actually can just share it again. Okay. So just click My Learning and My Membership. Copy your membership code and paste it here. Claim. That's it. And go back to this web page. Claim these 2 courses and move on to learn all the courses below. That's it. All right. Okay. So that actually is pretty much everything. And for next Wednesday, we would be having our very first training session. So I hope everybody would be prepared before that by watching all the course videos up here. Okay. And for the second week, it would be the same thing. So please just finish all the videos before our actual course. So in the first course, in the first training session, our trainer Yue Feng would be just explaining all the theory stuff, all the concepts. And in the second training session, we would be having some hands-on labs in this session. And for the lab coupon, we would be sending out like training session by session, instead of sending it out to all of you all at once, because we would know some people would always just waste it instead of doing the demo along with our trainer. So we would not really just send it out all at once. Okay. And that is also the way to guarantee you would make the best of it, instead of wasting it all out. Okay. So yeah, so please stay tuned for the lab coupon email, but it would not really be sent out like anytime before excuse me. So it probably would be sent out like around the 20th of September. So if you don't really receive it on the 18th or the 19th, that is perfectly normal. Okay.
So yeah. Yes. I saw some people are asking like how long the membership would be valid. So it would be valid for 1 year. And after 1 year, well, it would be expired. So in this 1 year, please just feel free to explore our website. And as you can see, actually, we have like so many different certifications, training courses. So yeah, you have this membership, you have basically all of that. Well, you can just take, you can actually just watch all the preparation courses, certification preparation courses for free. And as you can see, not all of them are, but when you have the membership, they are for you. And for certification, the professional certifications, we do not really provide that for free along with our membership very much. So please just stay with this program. So only in this program, you can get even ACP free opportunities, but please make sure you would be qualified till the end, okay? And for the specialties and all of our Clouder certifications, as Erwin has introduced before, you could just take any of this as you like. So if you just click right in over the, oops, that is in Cantonese. Let me found one in Bahasa. Okay, so we actually have some like in Bahasa. And as you can see, it's actually $10 US, but with membership, you still can just learn for free. And it would be the same thing for the rest of our Clouders. And it's also the same thing for specialty, which is a lot harder than Clouder, but you still can just take it for free. And it costs like $50 US, but with membership, still free. But for professional certifications, that is a different story. Nobody can actually just claim it directly for free. No. So from this program, please stay with us till the end to get the free ACA Big Data exam and possibly ACP, as I just mentioned. Yeah, so here is our website, and with the Learning Path webpage, you have our website in your pocket. Okay. Yep. So honestly, that's pretty much everything I got explained. So let me just check if there are any questions. And I would just give you the access to ask questions out loud. If you have any, just let me know. Oh, how do I do that? Oh, there. Okay, so thank you very much for joining us tonight. Excuse me. Yeah, I have a question, if I may. sure, go ahead. Okay, so it's regarding getting a job in data analysis or data scientist. I don't have a degree in IT, so I'm just a high school diploma. I wish to be able to get a job in data analyst or data scientist. I also have been practicing with data analysis in Kaggle. I wonder if these certificates such as ACI or ACP and my Kaggle portfolio could help me land a job as data analyst or data scientist without a degree. Thank you very much. Yeah, thank you. That is a really good question. I believe a lot of you would care about that. So yeah, I mean, if you can just get the certificate, you certainly would be able to get you know, the preference in Alibaba Cloud, and also for our partners.
for our partner companies and our really key customers, and you can still just get I mean their preference. So if you have this certificate and they're already using Alibaba Cloud products and some services, and certainly you would be the one they are considering. So, and I believe there are a lot of our partner companies that have put Alibaba Cloud certification as one of their requirements in job description. Yeah, so I would give you a yes in this question. Sorry, Miss. Yeah. Hello. Yes. If I'm not wrong, there will be a final exam to have the certificate. Yeah, right? yeah. Yes, yes. So if you just scroll, yeah. Okay, just in case that I'm failing in the first attempt, is there any chance that I can repeat or have the second chance to do the exam, the final exam, I mean? Thank you. Yeah, thank you. So that's another really good question. And we might actually just consider to provide the second chance, but still, I would certainly encourage everyone to just make it in the first time. Yeah, so I believe we would just get to know if we really are doing that, if we really have the resources to support the second time. When we get closer to the exam session. So everyone, please just stay tuned and stay with us till the end. Hi. Yeah. I have a Hello. question. Hello. I'm just wondering, are we gonna have textbooks or slide on each models? And are the video on the models will have English or Bahasa subtitles? Good question. Oh, you guys are asking a lot of good questions. So for the videos, I believe you already can see there are like English subtitles, but unfortunately, I don't really think we have a lot in Bahasa, especially those in the Learning Path landing page. There is, I'm afraid, just no course in Bahasa. But as I just shown you, there are some clouders, some certain clouders in Bahasa on our website. So please just feel free to go ahead and explore it. And for the exam and the textbook, we wouldn't really call it textbook, but ebook on our website. So when you were registering through that Zoom page, there was one question asking for your Alibaba Cloud account ID, right? So please. So sorry, we didn't see your voice. Your voice is... You lost your voice. Oh my goodness, did somebody just mute me? Okay, I didn't really do that, but anyways, where did I stop? About the textbooks. Oh, right. Okay. Okay, so basically when you were filling up that registration page of Zoom, I believe there was a question asking for your Alibaba Cloud account ID. So please make sure you just fill in the correct one. And then it would take us some time to provide you our ebook. Let me actually just text everyone the name of the ebook so that you would be able to find them. So, okay. Oops. All right. So I hope my message wouldn't really be flat out. So yeah, that was the name. And by now, nobody has got it. Oh, geez. Excuse me. Sorry. There should be another one for you.
hold on one sec. Let me check really quick in our system. Yep, I was right. So there. So ACT A2001. So that would be the one you would see in your account. So let me just show everyone really quick where to find it. By now, nobody can see it, but by the end of today, by the end of tomorrow, as long as you have provided your correct Alibaba Cloud account ID, you would be able to get that in your account by the end of tomorrow. So let me show you like really quick. This is not for you. I bet. Okay, there. So you would be able to see it like here, my learning and my courses. So you can see I have got like whole bunch. So yeah, for example, you would be able to see like here, like ACT A2001. This is just where you can find it. By now, still, like I said, nobody has get it, okay? If you don't really see ACT A2001 here, that's perfectly normal, okay? Just wait until tomorrow, the end of tomorrow. And you need to make sure you have provided the correct Alibaba Cloud account ID. How to make sure of that? Just click this little robot and account management. Right here, that is mine. Don't fill in my account ID, okay? That wouldn't really get you the ebook. A lot of people do that somehow, but don't do that if you still want the ebook. So yep, just copy this one and just make sure your account ID should start with a 5. With 5, that should be the correct one. If yours is starting with 2, that's not the one, should be filled in. If yours starting with a 2, that means your account is a RAM account. It needs to be a main or master account. A RAM account wouldn't do it, okay? So if you don't really have a master account, create one, please. Okay. Okay, if you just randomly, put in something when you were registering, fill it up again, please, with the correct Alibaba Cloud account ID. Okay, don't just put something random. Otherwise, you wouldn't be able to get our ebook. All right, that actually is pretty much everything about your about some stuff. So hello, I have yeah, some question, please. Sure, go ahead. I have a question about learning module, and I try to start to learn in the first module, which is Big Data Basics, and then I look up the next module which is Big Data Basic Concept, and I start to learn, and I realize the video is start from number 27. Oh, you don't have to worry about that. As I just mentioned, we have reorganized a lot of our content. So in the order of this learning path, you would understand everything a lot better. So please just go with it. Then we just skip it. Yeah, just go with just go with the video order in the learning path. After you finish that, go back to the learning path and start the next one. Okay, thank you. Yep, no worries. All right, everyone. I have to say now it has been like 1 hour and 20 minutes. So we are going to stay here for like 5 to 10 more minutes. If you have any questions, just feel free to ask.
And if you are good, just feel free to go. And I'll see you next Wednesday. Sorry, I ask a question, Miss. Yeah. So, We in the hands-on lab we use a cloud, right? Because I am using my company laptop, so I can install anything on it. So is it on cloud, right? So you are using your accompanying PC. And, I do not really think there are anything you would need to install, honestly. Everything can be done just in a Google Chrome. So can you use Google Chrome? Oh, okay, thank you. I just to make sure. So if Yeah. we are on cloud, then it's totally fine. Thank you. No worries. Miss, may I Yeah. have a question? Sure, go Oh, ahead. yeah. Sorry, what if I don't get an email for the regime? What is the consequence if I am not redeem the course? You mean what if you don't receive that membership Yeah, email? yeah, Well, yeah. you will. I Seriously. will. Just everyone here, every registrants for this program would get it. If you don't have it, like I mentioned before, just send us an email and my colleague would take care of that. Okay. And in my account, I just get big data basics. And there is an about ACT A2001. Yeah, What about you don't it? have it. That is perfectly normal. Nobody has Yeah. it. Yep. Okay. So we haven't really assigned it to anyone. So as I mentioned before, please wait until the end of tomorrow. Okay, thank you, Miss. Yeah, no worries. Excuse me, Miss. Yeah. May I asking a question? Go ahead. I'm sorry, maybe I skip about this thing, but as I understand about explanation before, if we fail in the final exam, we just have one chance. But what about the quiz? Every winning pack has some quiz, but is that just one attempt or you can repeat it? Thank you. Yeah, thank you for your question. Yeah, for the final ACA, everyone, please make sure you would just pass it like the first time. Just try your best, do your best, okay? And for the quizzes, you can still just take it multiple times, but I wouldn't really suggest you to, just pass it on the third time. Please try to pass in the first 2 times. If you do not really have, if you don't really pass it in the first time, I would suggest you to watch the part of the video again, so that you could just understand instead of just try to pass the quiz for passing it instead of for understanding everything really, really well. So understanding everything, that is the point. Yeah. So still, to answer your question, you can still take it multiple times, but try to finish it in the first or the second attempt. Okay, thank you for the answer. No worries, no worries. Có dù thì cái Pak Erwin cái wo muốn tham谢谢你。可以。Ya. Izin Pak Erwin, sedalam apa keterlibatan Alibaba Cloud di Garuda Indonesia sistemnya, Pak? Terima kasih, Pak. Kenapa, Pak? Gimana? Sedalam apa keterlibatan Alibaba Cloud dalam sistem di Garuda Indonesia? Kan tadi Bapak menampilkan slide bahwa ada testimoni dari Garuda Indonesia. Maksudnya, apakah itu termasuk dalam scheduling tiket, bla bla bla, dan seterusnya gitu, Pak? Iya, Pak. Dari Garuda migrasi, Pak, ke kita. Jadi dari sistem penjadwalan, dari sistem security,
Untuk dari datanya semua di kita. Jadi memang karena kondisi pada saat itu lebih ke arah inilah ya, waktu itu memang kan Garuda sempat ada efisiensi ya. Jadi salah satu yang memang menjadi added value dalam project ini waktu itu memang mencari yang lebih affordable ya dari sisi pricing. Gitu sih Pak Welly. Kopi Pak Erwin, terima kasih banyak Pak. Di Roger Pak Welly, terima kasih. Yes, rekan-rekan semuanya, ya mungkin ini kan kelas baru ya, ataupun kalau memang ada yang meneruskan, ada beberapa dari rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan, yang belum terkirim, yang belum bisa diredeem. Masih ada waktu, jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Binyu, bahwa nanti dalam waktu dekat akan ada notifikasi ke email teman-teman, minta tolong dicek saja di inbox ataupun di folder yang lain, di bulk mail kah atau di spam mail kah, nanti minta tolong dicek. Jadi jika memang dirasa belum ada, tadi kan Binyu sempat sharing email address ya. Kalau seingat saya tadi saya sempat lihat ada email address, nanti boleh teman-teman untuk bertanya ke situ. Semoga bisa direspon secepatnya untuk memberikan jalan keluar buat teman-teman yang mengalami kesulitan yang tadi itu ya. Itu sih. Mas Bayu, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Bay? Thank you Pak Erwin. Mungkin buat rekan-rekan pastikan pada saat registrasi supaya dapat e-book dan juga dapat email, pastikan nomor user ID atau Alibaba Cloud ID-nya dimasukkan secara betul ya. Jangan random numbers yang dimasukkan. Itu aja sih. Paling nanti ke depan saya, Bang Erwin, dan juga ada satu lagi Mbak Gendis akan membantu untuk melancarkan proses training dan juga latihan rekan-rekan semua di sini. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kesulitan dalam hal bahasa atau mungkin kesulitan untuk keep up dengan bahasa Inggris, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meng-cater kesulitan tersebut. Itu aja sih. Terima kasih dan good luck untuk learning journey-nya. But I thought, Mas Bayu, this is a good time for us to learn English. Oke lah, ya kita paham lah ya dengan ini kan bukan bahasa utama kita ya, this is our second language. So Suaranya kecil Pak. Sorry. Okay. Yeah, this is a good time for us to learn English. So don't be afraid kawan-kawan. Ya kita bantu kok, kita bantu. Jadi ya kita akan selalu hadir dalam setiap session kelas kita. Nanti akan gantian. Siapapun yang itu menemani ya kita akan semaksimal mungkin lah untuk jadi jembatan antara si trainer dengan peserta di kelas. Itu aja. Tetap semangat aja tadi yang seperti Mas Bayu bilang. Tetap semangat. Udah hajar. Gitu ya. Thank you. Yes, Mas Aldi. Ya, ini untuk subscribe di Alibaba Cloud itu are there any access restriction gitu? Maksudnya ada batasan nggak ya untuk akses cloud service di Alibaba itu gitu? Iya, kalau untuk ya gimana? Kayak servisnya gitu, saya mau coba nih untuk service big datanya gitu, ada batasan nggak gitu? Oke, ya tentunya sih pasti ada batasan sih Mas. Jadi Batasannya ya? memang pasti nanti akan kita berikan akses itu hanya untuk mengetahui sejauh mana ya. Karena kan ini sebenarnya programnya free, tapi ya kalau memang mau lebih nanti seandainya misalkan sudah lulus ya mau lebih ya harus subscribe, biasalah ya. Tapi paling tidak dari peserta sudah mendapatkan capture big picture-nya ya. Oh seperti ini ya. Tapi kalau untuk lebih dalam ya akan ada ini ya. Argo berjalan lah nantinya ke depan. Tapi selama untuk di pembelajaran di LabX ini kita memberikan secara free dan kita akan berikan gambar besar. Oh ini loh. Nanti akan seperti ini, ke step selanjutnya akan ini masuknya. Gitu. Jadi don't worry lah. Jadi intinya paling tidak teman-teman sudah dapat gambaran. Jadi begitu nanti teman-teman sudah masuk ke dunia profesional yang memang
tahu terkait dengan big data, ya disitulah nanti, oke, lebih dalamnya di situ. Setelah Oke. teman-teman memang sebagai profesional dan bekerja di dunia cloud itu sendiri. Thank you Pak Erwin. Ya. Siap, Mas Aldi. Ini banyak Pak, yang angkat tangan nih, Mas. Waduh, Mas Doni belum angkat tangan. Mas Doni dulu ya. Yang Belum, ada di Mas. screen saya ada Mas Doni, Mas Ade, Mas siapa nih? Mas Onik abis itu. Siap. Mangga. Ya, saya mohon maaf nih Pak, saya coba ikutin semua yang di manual, terus saya ada masalah satu dengan DingTalk nih Pak, karena tadi kan dilempar ke Kominfo. Boleh tahu ke Ya. siapanya Kominfonya yang ini Pak, karena ini urusannya kan itu dia minta nomor. Saya tahu ada yang pakai email untuk di PC, Ya. tapi untuk Android itu dia tanya nomor telepon Pak. Nah di situ kita Ya. nggak bisa register tuh. Itu aja sih Pak. Ya. Gimana Ya. solusinya gitu? Oke, Mas Doni, terima kasih. Seperti yang Binyu sampaikan tadi, memang ini ada kendala karena memang sebenarnya ada grup yang satu lagi, cuman ada error ya. Dan ini kita buat yang baru. Sebenarnya limitnya itu sampai dengan 500 orang. Jadi kita lagi solve the problem. Kebetulan dari Kominfo, dari Mas Bill saat ini lagi ada urusan di rumah sakit. Jadi kami akan solve ini besok. Pastinya akan ada email notifikasi juga untuk ngasih tahu how to join the DingTalk group, gitu ya. Jadi kami usahakan besok sudah bisa udah bisa go live, teman-teman bisa langsung masuk dan join dalam grup itu. Mohon bersabar ya Pak Doni ya. Pak Doni tadi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Yes, mohon ditunggu ya Mas. Besok kalau memang belum ada kabar, email yang tadi disampaikan tolong di email. Mungkin before jam 12 lah, before lunch. Ya, kindly send an email to that address, and then ya we hope tomorrow before lunch udah oke lah, udah solve lah. Ya. Besok kami koordinasi dengan teman-teman Kominfo. Karena owner dari DingTalk itu ada di mereka untuk grup itu. Ya, oke. Baik. Binyu, anything else that you would like to give to the floor? I guess that should be just pretty much everything. And terima kasih everyone for joining us today. Your bahasa improve ya. Thank you. I'm learning Bahasa from you as well. So when you are learning English from this program. Yes, 谢谢. Yeah. 谢谢. Okay. Oke, Thank you teman-teman. everyone. Yes, maybe we have some of participant raise hand. Maybe I will respond first ya, Binyu ya. Sure, go ahead. Oke, yes Pak Ade, Pak Doni, Pak Sony, Pak Sonik ya, sama Pak Muhammad Randa. Boleh dibuka mic-nya? Ya, Mas Pak, Boni kalau izin, mau Pak. respon boleh Mas ya? Ya silakan Mas. Iya, kita nanti bikin akun Alibabanya dengan email yang diregistrasikan ketika daftar Kominfo ini atau bebas, satu. Yang kedua itu nanti kita di setiap videonya itu batas waktunya sampai kapan ya? Kita hanya setahun kah atau ada 3 bulan gitu untuk mengakses untuk yang terkait dengan Kominfo tadi. Sorry tadi saya nggak dengar yang tentang hal itu. Oke. Kalau untuk email, kami sih berharap jangan ganti-ganti Mas. Kalau boleh email yang kemarin di daftar awal itulah yang dipakai. Gitu ya. Jadi untuk lebih mempermudah, takutnya Mas daftar alamat emailnya A, terus nanti tiba-tiba Mas masuk ke ke yang lainnya dengan menggunakan email B, takutnya kita udah ngirim ke email A, Mas bilang belum, karena pakainya email yang B. Gitu. Jadi berharap sih tetap email yang sama dengan harapan ya tidak ada miscommunication. Takutnya ya kita menghindari itu sih, meminimalisir hal itu. Nah, terus yang kedua terkait video. Maaf nih Mas, ini video terkait kelasnya atau video yang mana nih Mas? Izin, sorry. Iya, yang tiap-tiap modulnya. Ini kan kita tadi lihat ada modulnya, ada kurikulumnya kan banyak ya. Banyak sekali. Nah, itu semua kurikulum itu harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan atau bisa lebih lama lagi? Iya, kalau untuk durasi seperti yang sudah disampaikan tadi Mas. Gitu loh. Kalau untuk video saya belum punya jawaban yang pasti ya Mas ya. Biasanya kalau untuk record harusnya ada ya, tidak terbatas waktu selama kelas itu buka harusnya. Gitu. Gimana Mas Bay? Ada tambahan Mas Bay?
Ya, untuk learning path-nya sih harusnya akan selalu available selama membership-nya masih aktif. Cuman ketika membership-nya sudah nggak aktif lagi, dia biasanya tidak akan bisa diakses lagi, Pak. Oke, sip. Thank you, Mas Bay. Itu ya mungkin kira-kira yang bisa direspon, Mas. Terus untuk kita chatnya itu bisa tanpa DingTalk nggak yang lebih simple kayak Telegram gitu ya? Bikin grupnya. Oke. Kemarin sih Kalau sempat kita ada kemarin sebelum ya tahun-tahun lalu lah ya. Kita punya platform yang lain sih yang lebih general ya, yang lebih banyak dipakai. Cuman karena ini kalau boleh dibilang sih konfidensial ya sebenarnya ya. Training kita ini sebenarnya konfidensial, nggak bisa di-share kemana-mana. Jadi kita pakai platform dari buatan dari Alibaba Cloud. Jadi dengan harapan teman-teman juga bisa pakai platform yang sama eh, biar lebih cepat aja sih komunikasinya. Ini menurut kami ya Mas, karena dari sisi hal silabus, dari hal sisi mungkin yang lainnya ya kami lebih menjaga kerahasiaan terkait training yang kita sampaikan. Itu sih Mas. Jadi ya mohon maaf rekan-rekan semuanya kalau memang ada sedikit kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ya karena memang ya kayak rumah baru lah ya Mas, pasti akan ada yang perlu ditacap-tacap lah ya buat teman-teman yang baru. Tapi kalau buat kita sih karena kita udah sehari-hari pakai itu normally sih bisa dilakukan sih, bisa dijalani. Jadi mohon bersabar Mas. Intinya sih kita tetap kok akan bantu kalau memang ada kendala dalam hal platform komunikasinya tadi melalui DingTalk itu. Oke. Oke, makasih Ya, Mas. thank you Mas Sony. Ini ada Mas Ade, Mas Randa, Mbak Adela, Nah, Mas ya, Diki. izin Pak. Yes, Mungkin pertanyaannya berulang, tapi nggak apa-apa Mas. kendala saya sih. Tadi saya sudah coba join pakai link, udah coba scan juga DingTalk-nya, tapi waktu diarahkan ke halamannya itu halamannya pakai bahasa Chinese gitu Pak. Jadi Iya, untuk katanya sih kan tadi katanya untuk infonya bisa email ke emailnya panitia begitu ya. Tapi saya iya. skip gitu Pak. Kalau boleh tahu mungkin bisa di-share lagi Pak emailnya. Oke, Mas Bay, sempat ini nggak tadi? Ada infonya nggak? Boleh di-share Mas? Mungkin klarifikasi ya untuk isu terkait DingTalk itu kita akan coba komunikasikan internally dengan pihak Kominfo karena mereka yang punya ownership DingTalk kita. Yang email tadi adalah untuk rekan-rekan, let's say by tomorrow belum mendapatkan redemption code, itu bisa kirim email di sana gitu. Nanti saya coba paste lagi untuk emailnya ya. Jadi email Ya, monggo, monggo. Oh ya, jadi untuk email yang tadi Binyu share itu adalah untuk rekan-rekan kalau misalnya belum mendapatkan email confirmations dari kita untuk ngeredeem di program ini. Oke Pak, kasih infonya Pak. Yes, Mas Ade, Mas Randa. Izin Pak, mau nanya. Yes, Mas Randa. Kan ini kita lihat sampai akhir itu kita belajar tentang video lalu kita take exam. Saya mau tanya itu apakah ada sebuah project itu yang bakal kita gunakan sebagai portofolio kita nantinya? Mungkin seperti itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, kalau untuk project sebenarnya lebih general ya Mas ya. Tidak ada project yang misalkan kayak kita di kuliah. Jadi lebih general karena memang ini kita lebih memberikan big picture apa sih big data itu kayak gimana sih prosesnya apa sih yang benefitnya gitu loh. Jadi eh, sebenarnya sih lebih general yang kita kasih. Jadi kalau memang Masnya merasa ada kebutuhan terkait mau project terkait dengan big data, sebenarnya bisa-bisa aja dibuat untuk pribadi. Tapi kalau untuk di kelas ini tidak ada seperti itu, Mas. Gitu. Oke, Mas Randa. Kesian yang angkat tangan nih Mbak Dela. Udah pegel kayak tangannya nih. Mbak Dela. Halo Pak, saya Dela. Yes, Saya mau bertanya Pak. jawab. Ketepatan saya ini backgroundnya itu bukan dari background yang
IT bisa dibilang ya Pak. Jadi saya tuh Iya. punya keresahan juga kalau misalnya nanti di exam saya nggak bisa lulus gitu. Tapi saya udah ikuti untuk semua course-nya dan juga lulus semua kuisnya. Itu nanti bakalan tetap dapat sertifikat nggak apa-apa sebagai as participant atau tidak dapat sama sekali bukan yang untuk ACA-nya ya Pak, tapi yang dari Kominfo-nya gitu bakalan dapat sertifikat juga nggak Pak? Thank you. Oke, jangan menyerah dulu dong Dela. Semangat, 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 semangat. Gitu. Ya, intinya segini Mbak Dela. Kalau untuk kita sih tidak membatasi disiplin ilmu ya, tapi kita sih berharap yang punya background IT lah atau komputer. Tapi kalau memang ternyata ada dari teman-teman ekonomi, dari teman-teman mungkin bisnis pengen ikut coba sertifikasi, karena nih sepengalaman saya ya, ini lebih general sih sebenarnya kalau di ACA ini. Yang kemarin kalau computing ya. Jadi tidak ada yang namanya bahasa-bahasa coding tuh nggak ada. Jadi intinya ini lebih ke logika ya, logika. Jadi kalau saya boleh berpesan sih, Mbak Dela tetap semangat aja, maju aja dulu gitu loh. Jangan, aduh nanti nggak lulus, belakangan aja. Kalau nggak lulus nanti coba lagi, please try again. Kalau misalkan ternyata Mbak tadi tanya ada sertifikasi sebagai attendance nggak? Sebenarnya sih dari kita dari Alibaba Cloud nggak ada. Kalau dari Kominfo pun setahu saya nggak ada gitu loh. Kalau memang kebutuhannya mau ikut hadir dan mendapatkan sertifikasi sih besok-besok boleh ikut ini kok, join di acara seminar kita gitu loh. Kalau boleh tahu Mbak Dela tinggal di mana Mbak Dela?